Bonjour mes amis, vous allez bien? Moi aussi je vais très bien. C'est Carole, votre prof de français. وأنا جاهزة لفقرتنا اليوم باللغة الفرنسية، la langue française que vous aimez. أنا بعرف إنه عم بتحبوا كتير الفقرات كلها وعم تكتبوا كل شيء عم نتعلمه سوا. Aujourd'hui, je vais commencer avec vous. وكتار منكم قالوا ياي في شانسون جديدة. مزبوط، on va apprendre une nouvelle chanson. أغنية جديدة. عنوانها J'aime le sport. J'aime يعني أحب. شوفوا كلمة j'aime. J apostrophe يعني je. بس ما فيني أقول je aime، من هيك بقول j'aime. فيكم ترسموا تحت aime، تحت الفعل au-dessous du verbe قلب صغير un petit cœur. هيدا معناته أنا بحب j'aime le sport. le sport الرياضة. نحن شفنا بالفقرات الماضية حكينا عن الرياضات وأهمية الرياضة للجسم. تعالوا سوا نكتشف كلمات هالأغنية. On va lire ensemble les paroles de cette chanson. J'aime le sport. C'est la première phrase. هي أول جملة. J'aime مثل ما قلنا. J'ai un verbe ici. Je aime. Je ne peux pas dire je aime, je dis j'aime. J'aime le sport. يعني أنا أحب الرياضة. Je mets le premier point. Il me rend fort. Il يعني عن السبور عم بحكي. Me rend. Me rend يعني يجعلني. Je vais encadrer les verbes. Je vais encadrer aime et je vais encadrer rend. Il me rend fort. يعني هو يجعلني قوي. Si je suis une fille, je vais dire il me rend forte. يعني أنا بصير قوية. Je vais lire maintenant la troisième phrase. Dans la nature يعني في الطبيعة je cours. Je cours. Je vais encadrer le verbe courir. يعني أنا أركض. نحن شفنا مع بعضنا faire la course يعني نحن بنتسابق بنعمل سبق. بس فيني أنا أركض لحالي لأتمرن ولأقوي عضلاتي. لما بعدين أتسابق مع أصحابي أربحهم. Je cours aussi vite qu'une fusée. La fusée يعني الصاروخ. أنتوا بتعرفوا إنه الصاروخ كتير سريع. Je cours aussi vite qu'une fusée. يعني بركض سريع قد الصاروخ. أكيد هيدي صورة بنسميها en français بنسميه le sens figuré. يعني صورة مجازية منا مزبوطة خيالية. عم نتخيل نحن معقول نكون مثل الصاروخ؟ أكيد لا. بس أنا بقول أنا مثل الصاروخ سريع مثل الصاروخ يعني أنا كتير 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 سريع. Maintenant je passe à la phrase suivante. Le sport qu'il est bon pour la santé. Bon يعني جيد. Bon est un adjectif. Qu'il est bon pour la santé. La santé يعني الصحة. يعني السبور شو إنه منيح للصحة. من هيك أنا جميع ici un point d'exclamation يعني علامة تعجب لأنه عم شجع وعم بقول السبور كتير منيح للصحة. Je reviens à la ligne et je dis il fortifie les muscles. Fortifie, je vais l'encadrer. Fortifie est un verbe. Fortifier جاي من كلمة fort يعني يقوي. fort يعني أنا قوي. fortifie يعني يقوي. الرياضة تقوي les muscles يعني العضلات. كل عضلات جسمنا بتصير قوية. Il fortifie les muscles. Et nous procure. Procure aussi, je vais l'encadrer. Et يعني وكمان c'est un mot de connexion, un connecteur. يعني بيربط من جملة لجملة. Et nous procure يعني السبور il nous procure بيجيب لنا لإلنا. شو بيجيب لنا؟ beaucoup de joie. La joie يعني السعادة. فيكم ترسموا تحت joie هيك un visage souriant يعني وجه عم يضحك. beaucoup de joie بيخليني أنا أكون كتير سعيد. ليه بكون كتير سعيد؟ لأنه بكون تعبان أنا من الدرس أو تعبان من الشغل. بعمل سبور مثل ما قلت لكم بفقرات سابقة. السبور بيخلي راسي أو دماغي يفرز مادة تعطيني السعادة وبتخليني مرتاح من بعد ما خلص السبور. لو أنتوا عم تتعبوا وأنتوا عم تعملوا سبور بوعدكم إنه بس تخلصوا رح تحسوا حالكم كتير حاسين بالجوا. وكمان لأنه الأشخاص اللي عندهم وزن زايد بيساعدهم هيدا الشيء إنه هن يخسروا ويبطلوا ناصحين obèses. رح نكمل. On va continuer. À l'extérieur ou à la maison. À l'extérieur يعني خارجاً. يعني أنا إذا بكون برات البيت. extérieur يعني الخارج. intérieur يعني الداخل. في الخارج ou à la maison. لو كنت أنا في الخارج أو يعني أو كنت بالبيت à la maison
fait du sport. هيدا fait c'est le verbe faire. يعني حدا عم بيقول لكم اعملوا سبور، عم بيعطيكم كونساي، عم بيعطيكم نصيحة. اعملوا سبور، fais du sport. يعني أنت يلي عم تحضرني أو عم تحضريني fais du sport, tu seras un champion. بتصير بطل. بطل بحيالله سبور عم بتمارسه، مثل ما حكينا قبل الفوتبول، الفوليبول، بتصير بطل من الأبطال. كتير حلوة. أنا j'ai beaucoup aimé cette chanson. Vous aussi? Très bien. Il nous reste maintenant à écouter la mélodie, يعني اللحن. Donc, on va s'arrêter ensemble. رح ناخد break. On va écouter la chanson et je vous reverrai. J'aime le sport, il me rend fort. Dans la nature, je cours aussi vite qu'une fusée. Le sport, il est bon pour la santé. Il fortifie les muscles et nous procure beaucoup de joie. À l'extérieur ou à la maison, fais du sport, tu seras un champion. J'aime le sport, il me rend fort. Dans la nature, je cours aussi vite qu'une fusée. Me voilà de retour, mes amis. Je suis sûre que vous avez aimé la chanson. أنا واثقة إنه أكيد حبيتوها كتير. هلا اليوم رح نرجع لفقرتنا. فقرتنا اليوم تحكي عن تام جديد. تام جديد انتم بتنطروه لأنه بدكم تعرفوا عن شو بدنا نحكي. عنوانه à faire, à ne pas faire. كتار منكم كلمة faire c'est un verbe. سامعينه كتير. faire يعني أعمل، أفعل. à faire, à ne pas faire. يعني شو لازم أعمل، شو ما لازم أعمل. شو أقولكم يعني عن شو بدي أحكي؟ شو لازم أعمل، شو التصرفات اللايقة، les bonnes manières بيقولوا لهم en français، يلي لازم أتصرفها، et les à ne pas faire les mauvaises habitudes، يعني العادات السيئة يلي أنا عندي إياها. رح أعطيكم بعض النصايح وذكركم، يمكن أهلكم دايماً بيقولوا لكم إياهم والكبار، بس حلو نتذكر سوا شو العادات الحلوة اللي لازم نكتسبها، شو العادات السيئة يلي لازم نبتعد عنها. Donc le thème, on va l'écrire. Écrivez au milieu. À faire. À ne pas faire. Ne pas faire. وهون بدي أتوقف شوي عند هيدا العنوان. À faire. Faire est un verbe. C'est un verbe qui n'est pas conjugué. ما صرفته. لو بدي صرفه, si je le conjugue, je dis je fais du sport. Tu fais du sport. Faire, il n'est pas conjugué. On l'appelle à l'infinitif. بس يكون ما صرفناه بنقول له verbe à l'infinitif. كمان à ne pas faire. Faire aussi n'est pas conjugué. Il est à l'infinitif. شو الفرق بين à faire و à ne pas؟ زدت لها هون ne pas. Ne pas هو اللي بيسموهم des adverbes de négation. Négation يعني لا. عم قول لا. رح أعطيكم أمثلة. Je mange. Je ne mange pas. عم باكل. ما عم باكل. Je danse. عم برقص. Je ne danse pas. ما عم برقص. Je nage. Je ne nage pas. عم بسبح. ما عم بسبح. كل مرة بسمع ne pas بتأكد إنه بهالجملة علامة النفي. عم قول إنه أنا ما عم بعمل هيدا الشيء. Donc à faire, à ne pas faire. شو الأشياء يلي لازم أعملها وشو الأشياء يلي ما لازم أعملها. بس أنا قسمت لكم إياها بفقرتنا لليوم. رح أكتب تحتها à la maison يعني في المنزل. يعني معناتها بهيدي الفقرة اليوم رح نشوف شو الأشياء يلي لازم أعملها وشو الأشياء يلي ما لازم أعملها. تعالوا سوا نفكر. شو الأشياء يلي دايماً بيوصونا نعملها بالبيت؟ نفكر أول شي بالمطبخ، dans la cuisine, dans la salle de bain، حنفيات، les robinets. Qu'est-ce qu'il faut faire؟ بدنا نبلش à faire. Je ferme les robinets dans la cuisine et dans la salle de bain. دايماً لازم كون متنبه. إذا أنا فتت على التواليت أو كنت بالمطبخ
واستعملت المي إنه سكرها منيح ما أتركها أبداً تنزل. Je ne dois pas laisser l'eau couler vainement. كلمة vainement يعني على الفاضي. عم تنزل مي وما حدا عم بيستعملها. On va écrire ici deux phrases. La première phrase, regardez-la. Je ferme les robinets. Je ferme les robinets de la cuisine et de la salle de bain. De la salle de bain. أنا عم بختاركم مجموعة كلمات تعلمتوها وعم بجمعها مع بعضها بجملة. Je يعني أنا. Ferme, سكر. Je ferme, voilà le verbe. Je ferme les robinets. Robinet أكيد كتار منكم قالوا تذكرت هالكلمة. robinet يعني الحنفية. شفناها لما حكينا عن les pièces de la maison. Les robinets, وين منلاقي robinets؟ Les robinets de la cuisine يعني حنفيات المطبخ يلي موجودة بالمطبخ. فيني أقول كمان les robinets de la cuisine. De la cuisine يعني حنفيات المطبخ. فيني أقول كمان les robinets dans la cuisine يعني الحنفيات الموجودين بقلب المطبخ. et يعني و de la salle de bain. وكتار منكم هلأ تذكروا la cuisine و la salle de bain. salle de bain يعني الحمام. هولي غرف وقت اللي أخذنا البيت إذا بتتذكروا بفقرات سابقة. Voilà, j'ai écrit une phrase. C'est une phrase qui est longue, طويلة, mais elle est simple parce qu'elle contient un seul verbe conjugué. Donc, je ferme les robinets de la cuisine et de la salle de bain. Je ne laisse pas l'eau couler vainement. شوفوا هيدي الجملة. Je ne laisse pas l'eau يعني المياه. couler يعني تنزل. vainement. انتبهوا معي على كلمة vainement. C'est un mot invariable. C'est un adverbe. adverbe مش verbe. adverbe كلمة تانية. هي كلمة ما بتتغير الأورتوغراف تبعها بتضلها مثل ما هي. يعني au pluriel ما بتكون pluriel وما بتكون féminin بتضلها مثل ما هي. vainement يعني عبثاً يعني على الفاضي. عم تكرج المي وما حدا عم بيستعملها. ليكوا هالجملة je ne laisse pas. je ne laisse pas يعني ما بترك. je ne laisse pas. مين منكم انتبه على ne pas؟ ne pas يلي ذكرتها ببداية الفقرة. ne pas علامة النفي. je ne laisse pas يعني أنا لا أترك. je ne laisse pas l'eau لا أترك المياه. couler. couler c'est un verbe conjugué ou à l'infinitif. à l'infinitif لأنه بس شوف بالآخر ER معناتها il n'est pas conjugué ما صرفناه. je ne laisse pas l'eau couler vainement. vainement قلت لكم c'est un adverbe يعني كلمة ما بتتغير. بدنا نفكر كمان بالبيت كتار منا وخصوصي أصدقائنا الصغار شو بتقلنا دايماً الماما؟ ما تكسروا شيء. منقلها هيدي je prends soin يعني أنا أعتني. لما ما بكسر غرض وما بكتب على الحيطان بكون أنا عم بعتني بالعفش. je prends soin des meubles. je prends soin. prends soin يعني أعتني مع بعضها هي. des meubles أعتني بالفرش كل المفروشات. je prends soin des meubles. prends voilà le verbe. شو في كمان شغلة دايما بيقولوا لكم إياها بس تطلعوا بسرعة من الأوضة وتنسوا تطفوا الضوء. j'éteins les lumières. لازم نطفي الضوء. j'éteins. j'éteins يعني بطفي. j'éteins la lumière. quand je sors de ma chambre. j'éteins la lumière. بطفي الضوء أكيد مش أنا وقاعد بالأوضة لما بظهر من الأوضة. éteint هو فعل. c'est un verbe معناتها أطفئ. Une lampe. Le robinet. Un canapé.
un vase. هلا بما انه كتبنا 4 جمل صار وقت انه نتوجه ونشوف بعض الصور. اكيد هيدي الصور ce sont des photos qui ont un lien avec ce que je viens de dire، يعني لهم علاقه باللي قلته هون. Que fait cette petite fille؟ Elle a cassé un vase. كسرت مزهريه. Est-ce qu'elle prend soin؟ Elle ne prend pas soin des meubles. رح اكتب elle ne prend pas soin des meubles أو du vase، يعني ما اعتنت بالمزهرية. فاز كلمة شفناها بالموسم الثالث. ورح دور et je vais entourer ne pas لأنه حلقتنا لليوم تعلمنا إنه ne pas علامة النفي. ما انتبهت للفاز كسرته. هلا رح ننتقل لفعل تاني لازم نعمله. Que fait ce petit garçon avant de sortir أو avant de dormir؟ Il éteint la lumière. Très bien. C'est quelque chose à faire. هيدا الشيء لازم أعمله. Il éteint بالآخر تي. حطوا فلاش هيك لتتذكروا ليه حطيت تي، لأنه عندي il éteint la lumière، يعني هو يطفئ الضوء. ما بيترك الضوء مضوى وما قاعدين بالأوضة. ما نصرف كهرباء على الفاضي. وبآخر صورة j'ai aussi un bonhomme qui ferme les robinets. Il ne laisse pas l'eau couler vainement. Donc il ferme le robinet، يعني هو عم بيسكر الحنفية. وهيدا شيء à faire أو à ne pas faire. À faire, très bien. Donc شفنا أشياء، il y a des choses، il y a des habitudes، في عادات صغيرة بالبيت بس هي كتير مهمة لازم نتعود عليها، وأشياء كنا معودين عليها لازم نوقف نعملها. ضلكم دايما متنبهين، وأهم شيء أصدقائنا الصغار انتبهوا منيح واسمعوا كلمة أهلكم للعادات السيئة والمنيحة بالبيت. ما تنسوا أكيد تعيدوا كل شيء علمتكم إياه. تواصلوا معي على الفيسبوك إذا حبيتوا، وبأكيد أنا بشوفكم بفقرة جديدة. Au revoir.